Okay, di naman ako sugdanan lahat kay bawal sugdan. Wala nagkagabakla yan ang motor. Kita raja si Michelle. Michelle. Ada rin babay siya. Nantrap, huwag muna manggol kay ang muit siya upuan. Ano yun? Takang pa? Takang din sa nila. Ano yun? Lagyo? Kapag ito yung mga mas. Ako yung dira naman ito. Dira naman ito party. Michelle ay nasa Michelle tapi sa kainit kainit ba dito na sa yung karyara Dili may lanang papareho man. Dami. Nagkikaloy itong bigger. Wala ko siya dati. Grabe kagda no. Patong. Ay, Bres. Galuto doon. Dalan sa kaluwasan, atong subayon, bisan o malisod, sa gugma, ang tanan nag-iusa, mudanag sa dalang mangitngit, ang dalan alang sa kaluwasan, atong subayon, bisan o malisod. Kinabuhi mo banhaw kaniya nga mahimayaon. Niadtong adlaw makakita unta siya sa kahayag sa imong atubangan dinhi sa gingharian, diin nagpuyo ka hangtod sa kahangturan. Mga kasaypanan sa among igsuon, kinsang lawas among ilubong dinhi. Dawata siya nganha kanimo ug uban sa imong mga santos, maglipay siya dinhi kanimo kanunay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sanglit ang makagagahom nga Dios mitawag sa atong igsuon nga si Judiel, gikaning kinabuhian ngadto sa iyang kaugalingong pagpanaw. Itugyan ang iyang lawas ngadto sa yuta diin siya nagagikan. Si Kristo mao ang unang nabanhaw gikan sa mga nangamatay, ug sayod kita nga iya kitang banhawon ngadto sa walay katapusang lawas, aron mahisama kaniya nga walay kamatayon didto sa himaya. Itugyan namo ang among igsuon ngadto sa unta ang iyang lawas sa katapusang adlaw. Mga kaigsuonan, ang Dios mao ang amahan sa kaluoy,
Magampo kita alang sa atong igsuon nga si Judiel nga namatay diha kang Kristo tungod sa imong kaluoy ug kaayo. Pasaylua siya sa iyang mga sala. Karon ato isunod ang atong mga katilingbanong pagampo ug ang matag tubag sa matag pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Hinumdumi ang mga maayong buhat nga iyang nahimo diha sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Dawata si Kami sa mga sala. Saylo kami sa mga nakasala. Dili mo kami itugyan sa panulay. Pinunualas ka sa kagalutan. Maya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Diyos ginakaroon. Bulahan ikaw sa babae na tanan, ug bulahan mo sa bungas sa tiyan mga seso. Santa Maria, ilan ka sa Diyos, igaampo mo kaming makasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Imaya samahan sa anak ko sa Espiritu Santo, maymong sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amen. Magampo kita, o Ginoo, patalingugi ang among mga pag-ampo alang kang Judiel. Sanglit nagtinguha siya kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, ingon usab tungod sa imong gugma. Hatagi siya luna tipon sa imong mga anghel ug sa mga santos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay na dayon ihatag kaniya o Ginoo. Ug ang imong kahayag nga walay pagkatalo. Magadanag kaniya hangtod sa kahangturan. Karon tapos na kasaulugan ini atong itugyan nato si Judiel sa atong Dios uban sa paglaom nga maangkon niya ang kabanhawan o kinabuhing walay katapusan. Karon mag-awit kami sa kaawit alang sa katapusan. Jesus ang dalan Sa tuuran gatang kinabuhi sa tanan, siya ang kahayag ning kalibutan ato karon siyang salamatan. pagkaman payon ko nga di paamlit mo sa grasya sa inyong pinamuhin matod mo Ginoo, ang mahigugma sa Diyos, kinahanglan mo alagad sa tanan. Mualagad ako sa mga igsoon ko, sa pagmatuod na ako tinunan mo. Matud mo, Ginoo, ang mahigugma sa Diyos, kinahanglan mo alagad sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Unsa ni? Ayo pagtabang. Bundak in taon ha. Walang spirit. Wala tarong na pisi. Ang PC may isa ka. Ayan, may dapat. Malugsok, magkuha, madug. Rest in peace.
Asa ka siminto ani? Patukan bago ko. Pangit. Mo hulak ang dito kay kuan mong good. Wala mong dito. Wala ito sa unang. Wala tis naong. Sa tailan naman yata, mura sa tail ra. Ha? Ya, kuan. Ingon si kuan. Junjun. Kuan. Kuan. Dito sa. Ang siguro sa kuan ba paglubong. Pagbayad. Isa may bayad do. Ha?